ଆସ ଆସ। ଆଉ ଜିମ୍ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋର। ହଁ ହଲୁଛି ହଲୁଛି। एक्चुअली से पहाड़ सेपटे आउ गोटे अलग स्टेट आरंभ हो आंध्रप्रदेश सेपटे आरंभ हो आंध्रा को लगिक अच्छे रायगड़ाटा गला बेलू सुविधा उठला बेलू फाटुची से मन आसना फोटो उठाऊे आगुरी आसिक हाँ 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 से ऊपर जाइए आम हेलो एवरीवन वेलकम टू ए फ्रेश ब्लॉग। काली तो आम झुलापोल जापारूनी काली कटा पूरण करने आज भाई मु सकाल सका पलि आसु मुह न धोईकी तो आज झुलापोल आपण देखा सी पहुँची गलुणी अलरेडी हम सामने ही झुलापोल अच्छे देखी दिखाँ। यहाँ हूँ रायगड़ार झुलापोल जोटा कि ओडिशार द्वितीय झुलापोल नाम परिचित। प्रथम झुलापोल जोटा कि कटक धवलेश्वर अच्छी यहाँ बेसिकली बनाई जोटा कि माने रायगड़ा टाउन ठू सेपट पहाड़ सेपारे जो गाँ गुड़ा सब अच्छी भर गोटे कनेक्टिविटी रखापी तो जहाँफल से कृषि जातीय द्रव्य जहाँकि चाष कर टाउन से बिक्री कर पारती। भाई काली जो आम जाइए कौटी कहना काली आम जो से जगह ठीक मुझे देखुदी झुलापोल ये अच्छे से रास्ता से पटे जाइए सनराइज हो देखिए ये गोटे टाइम लास्ट कर भाई ये ब्रिजटा जोटा कि फास्ट तो ट्राइबल लोक मान बेनिफिशियल कराइला पर सेटा पर्यटन स्थल जोटा कि रायगड़ा टाउन को पूरा लगिकी अच्छी। ये देखिए केमती मैंने गाँ लोक मैंने कौन नहीं कि बिक्री करने जाऊँ टाउन को तो यहाँ बहुत बेनिफिट दूसरी पुलटा जोटा कि पूर्व घाटी बाटे बुलिकी टाउन को जावाई पड़ूला तो कनेक्टिविटी एत ठीक ठाक नाला मैंने पुलटा हवा पूर्वर मैंने कनेक्टिविटी खास नाला आ जो रिभर उपर पुलटा अच्छे से रिभरटा ना है नागावली रिभर जोटा कि साउथ ओडिशा आउ साउथ इंडिया रे गोटे मेजर रिभर किंतु जेहेतु ओडिशा रे ता फ्लो एते ना
ତେଣୁ ମାନେ ଏତେ ଜଣାଶୁଣା ନୁହେଁ ରିଭରଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏ ରିଭରର ଫ୍ଲୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏ ରିଭରର ଫ୍ଲୋଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକା ଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଡେଥ୍ ବି ହେଇଛି ଏଇଠି ହେଲା। এইটি একচুয়ালি আপনার বহুত জিওলজিকাল ফিচর দেখা পাইবে, जोटाकि माने से रिभरटा एक्चुअली यूथ स्टेज अच्छे। तो तार इरोजन ये बहुत गुड़ा पोर्ट होल क्रिएट होती से जो गात भाई एटा सब देखा एटा सब गोटे गोटे पोर्ट होल। मो जिओलॉजी पिला जी वीडियोटा देखु जापर तो केते जगह फ्लो करेंटा केते अधिका थी तो मैंने इमेजिन कर पार्थ। लोकल लोक मैंने किसी से मना कले पानी पाखक जाओ मैंने एत जो फ्लो अच्छे एटा डेंजरियस ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୁଲା ଫୁଲଟା ଦେଖାହେଉଛି ଉପରେ। ନଦୀଟା ନାଁ ହେଲା ନାଗାବଳୀ ରିଭର ଏଟା। मोबाइल केमती कैप्चर हो तो जापारे किंतु यूट्यूब पर भ्यूटा मस्त अच्छी बहुत बड़े देखा सेपटे पहाड़ सब रहा से जगह को आम जाइए काली से रोड गुड़ा देखा से जगह को आम जाइए काली। तो से मैक्सिमम साउथ इंडियन लोक मैंने भरिकी अच्छा पाखापाखि 60 to 70% साउथ इंडियन लोक अच्छा। से जगह को आम जाइए से लोकटा बस मेडिटेशन कर वाटरफॉल देखिए वाटरफॉल सेकेंड लोकेशन जाऊे जगटा ना हूँ प्रेम पहाड़ कि ठाकुर
ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରେମ ପାହାଡ଼। ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କି? ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ଆସିଲୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଠୁ ଅଲଗା ପୁରା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେମ ପାହାଡ଼ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ତା ଉପରେ 2-3 ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିକି କେମିତି ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବେ, ମାନେ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ସବୁ ରହିଛି। ବହୁତ ମସ୍ତ ଜାଗାଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ସକାଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଭିଉ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଆସିବା ଆମେ ଏଇଠିକି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରାକୃତିକ ନଜାରାକୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଜଣେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଆସି ଖାଲି ବୁଲିବ ଏଇଠି, ତାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। କାଲି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ଭିଉ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ପ୍ରେମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନଜାରା ଦେଖିପାରିବା ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଟାଉନ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଭିଉ ପଏଣ୍ଟରୁ ତ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭିଉ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆଉ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ର ଭିଉ ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସବୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବସିକି। ତ ବହୁତ ପିସଫୁଲ୍ ଜାଗାଟା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଲାଗି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ। ଭିଉଟା ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ଜାଗାଟାକୁ ଲାଇଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ପିସଫୁଲ୍ ଜାଗା, ବହୁତ ରିଲାକ୍ସିଂ ଜାଗା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି ବସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖିବୁ। से जो पहाड़ ऊपर छोट छोट लाइट सब देखा से एक्चुअली व्यू पॉइंट लोक जाऊँच व्यू पॉइंट रायगढ़ व्यू पॉइंट जोटा मुझे देखुली प्रीवियस वीडियो तो से रास्ताटा से पटे ही।
ଭିଉ ଆସୁଛି ପୁରା।